Aslom lagi jabay. Kami iya pa ni Gibo. No? Uy ka. Iya, oy. Hi mga karoka! Welcome back sa aming channel. And for today's video, mamumukbang ako at ang kakainin ko ay mangga. Yan, before we start, mag-pray muna tayo. Thank you Lord for all the blessings and for this food we're about to enjoy. Amen. Let's get started! Game! Kain po tayo. Yan. Uyun, no? Bungkag makaning ko ani. Ala ka dira. Uy ka. Aslom lagi jabay. Padulong hinog naman gud. Kami iya pa ni Gibo. No? Kato kay pahinog na kay ba? Uy ka. Asim, no? Ngasim ka rin? Halo kasi yung lasa niya. May maasim, Na matamis konti. na matamis konti, hilaw na parang hinog. Tapos sakto lang yung bagoong niya, di ba? Bagay. Ngayon ito? No?
Shout out din sa mga barkada diha nga kauban ako sa una sa gamay pa mangingawa og kwan. Mangga. Sa likod sa Caltex kana sa Upol. Grabe mi diha, lakgon gyud mi kwan diha, tigbantay kay nguha. Ang akbang sa boardwalk, dira mi kapanguwag mangga pero karon mo putol na. Sabi, uy, sabi ka digyas. Hinog na gid siya kay digyas naman. Pwede naman iming goplot eh. Ingon na laki kay hilaw. Binuang nga. Makabalo pa lang ko, mango float na lang atong gihimo. Basta maitim na kasi yung parang puwet ng mangga guard. Pahinog na yun. Ulo. Kung naikuan lagi yung parang may, doon yung nakadugtong yung stick niya. Pag umiitim na yun siya, parang pahinog na kasi siya. Pero kung pag slice mo may dagta pa, yan bagong... Kanan, may choy, kapakain na. Bagong kuha. Hapdos sa baya po ngayon, makapasok ba na. Manghang? Alam eh. Ngayon pa oh. Yung crispy pa. Kung ganina gaming guplot naman. Tapos na akong kumain, magsha-shoutout muna tayo guys. Yan. Shoutout kay Josie Nartates. Shoutout din kay Bernadette Rojas Lora. Yan, buntis daw din siya, Grab. Yan, congrats po. Congrats. Then shoutout din kay Suzette Navarro. Kay Lilibet Sampalay Tinonhay. Shoutout din kay Edward De La Puz. Shoutout din kay Scott. Yan. Din kay Sincobel Pearl M. Dululi. Shoutout din kay Sherlyn Batalier Sabio. Kay Nancy Oliveros. Yan. Palagi yung nanonood. Maraming salamat, ma'am. Kay shoutout din kay Alona Gonzalez. Kay Aloha Tanyatwa. Shoutout din kay Marlene Minchavez Hamon. Kay Maria Diosa B. Sangenza. Din kay Rose Intero. Shoutout din kay J. Rose Regidor Suerte. Shoutout din kay RB Lavalle Aliligay. Kay Maylin Dura. Kay Ange Gel. Shoutout din kay Sheila Jehan Lozano Tejada. Kay Bilucora Ariel. Shoutout din kay Marisol Nonato. Kay Kayla Lagrimas. Kay Rayford Bell Polinar Tadle. Yan. Din kay Patma Lucky. Kay Mavic Kogan. Yan. Yun na muna yung shoutout natin guys. Sa gusto magpa-shoutout dyan, comment down below. Maraming salamat po. Ingat tayo palagi. Then God bless us all.